हसू नका बाबा, हांव गरीब बायल. कितें म्हाज्या शेगडेक म्हाज्या आयदनांक पळोवन हसू नाका. जशें आसा तशें हांव तुमकां दाखयतां. आज हांव करता 7 हेचे पंचखाद घालून घालून पोळे. पळया, पोळे म्हणप ना ते. पळयलें न्ही, तुमकां मुद्दम दाखयता हांव. गोड सोय देवळान दिल्ली पंचखाद. केन्ना जाणा हें आसलें न्ही, आमची 4 दिसाची जात्रा आसली न्ही, तेन्ना दिल्ली म्हाका खुबशी पंचखाद. पळया जालें न्ही. कितें आतां पळया, एक दाखयता तशेंच घालपाचें. हां, कितें करपाचें, तशेंच घालपाचें. आरती परती मारत रावपाची. करपाची आरती परती. एका हातीन जायना, पण कितें करूं, नाइलाज जाल्लो आसा. पळय, एक दाखयता, 2 दाखयता, आनी दाखोवचें ना. जाता तितलें पीठ पातळ करपाचें. हांव 3 नाजाल्यार 4 हेचे करता. कितें आज म्हटल्यार तुमकां दाखोवया कितें कितें करता. उद्योग पंचखाद हाडटकूच ही खंय दिल्ली जाणा, देवळान ती आमच्यो 4 राती आसलेल्यो न्ही. 4 राती आमच्यो. कितें 4 राती आसली तेन्ना खूब दिली. ही बाय पळयलें न्ही, 4 रातीची पंचखाद खूब दिल्ली. लास्ट निमाणी राती पळय, लागली ती दिसता. टोपूच सारको ना, बरोबर खबर ना. पंचखाद केला. ही पळय, केला म्हटल्यार तापयली ती देवळान दिल्ली. कोण खातलो रे बाबा. आतां म्हटलें हे तरी उद्योग करुया. आतां म्हटलें असले उद्योग तरी करुया म्हणटा. एका हातीन म्हणून जाता. म्हाज्या कडेन स्टँडूय ना आनी कांय ना. मागीर कसले परिस्थितीन हांव तुमकां दाखयता तें पळया. आनी हांसूं नाका, हांसून कांय मेळना. हय बाय, अशी ती पंचखाद खावं नजो म्हणून हे उद्योग करपाचे. हेका म्हणटा कितले 3 4 लेदर जाय तितले ते आरते परते करा. कितें आतां कितें करपाचें. एका हातीन जायना. तुका दाखयता. म्हाका पुरो म्हाज्या तोंडान इतलो 2-3 लेदर. 2-3 म्हटल्यार आलटी पालटी करपाची. दाखयलें न्ही. देवळान वाटलेली पंचखाद.